5 फरवरी मुहम्मदिया कॉलोनी सरगोदा, 12-13 रजब की दरमियानी रात दरबार पीर विलायत शाह सरकार पुल 11, 13-14 रजब की दरमियानी रात पिंडी भट्टियां, 25 और 26 रजब की रात इसे इमाम बारगाह दे विच, और उसे रात दारुल उलूम मुहम्मदिया सरगोदा भी। 26 रजब फिर दरबार बाबा पीर विलायत शाह बुखारी। 19 मार्च चक 19 जनूबी जाकिर वाली करबला जनाब राजा ताहिर अब्बास साहब ज़ेर इंतज़ाम चक 19 जनूबी कोट मोमिन। 21 फरवरी चक 91 शुमाली 84 अड्डा। 8 फरवरी कांडीवाल। 23 रजब डेरा मुख्तार हुसैन शाह साहब नेज़द अजनाला। 12-13 शाबान की दरमियानी रात वल्ला। 6 और 7 शाबान की दरमियानी रात जश्न ज़हूर दारुल उलूम मुहम्मदिया सरगोदा शहर। इंशाअल्लाह ताला इस सारे आज़ादारी और जश्न के प्रोग्राम होसन बर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो। आपकी तरफ से अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो। या रब इमाम असर का जल्दी ज़हूर हो। मैं मुल्तमिस हूँ नफासत ज़िक्र दलील आहो बुका ज़ाकिर करीम करबला इंतहाई वाजिबुल एहतराम सैयदादा बज़्म ज़ाकिरीन में एक बहुत बड़ा नाम सैयद अली रज़ा शाह साहब दाऊद खेल इंशाअल्लाह ताला अभी बारगाह आले मोहम्मद में हाज़री देंगे। और इनके बाद जनाब बहर ज़िक्रुल मसाइब आलम अब्बास भट्टी साहब, इनके अलावा जनाब मलिक अली रज़ा खोखर साहब, सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब बंगला यास्मीन, और इख्तिताम अज़ादारी पे मारूफ नुआ खान मुंतज़िर मेहदी साहब मुल्तान और उस्ताद आबिद नासिर आफ जंग ये नुआ खानी करवाएंगे। बर अज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई मोमनो मैं गरीब से आदा मुताजा हकदारा तो बहुत दूर सफर करके जितने मो बैठो इमदाद कर दो पाक सानिंदा जब थोक देसी मौला थोक किसी कमीने दा मुताज ना करे। बुलंदतर सलवात। शाम दा टाइम में मौला थोक वस्ता रखे। पाक सानिंदा सबका एलो शादी शादी एलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लवली कल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इनातात उसके महू अर्ज़कातवन व तुमतेहु फ़ीहा तवीला। या काशिफ़ल करबे अन वजल हुसैन इक्शिफ़ करबी व करबल मुमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। या अबल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम सलवात। ज़िक्र दी कबूलियत वास्ते ऊंची सलवात पढ़ो। दुआ दी मंजूरी वास्ते मिलके ऊंची सलवात पढ़ो। रिज़्क़ दी बरकत व वसअत वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात। वारिस ज़माना दी ज़हूर सलामती वास्ते भी वाजिबन सलवात। दुआए करीम करबला ए पूरे दिन दी अजीम इबादत मंजूर ते मकबूल फरमावे। मेरे अजीज़ मोहतरम दी अजीम मेहनत मालिक मंजूर ते कबूल फरमावे।
अगर आमीन दी कुछ हिम्मत बचाई बैठे हो तो मेरा करीम अल्लाह इस तमाम तर इबादत नू अजरे अजीम अता फरमा। मेरे अजीज दी ज़बान च मालिक होर तासीर अता फरमा। मेरा मालिक जड़ी मखदूमा सिद्दीका ताहिरा दी निस्बत ये मजलस है उस बीबी दा वास्ते ही अजीम दरबार चो कोई खाली दामन न जाए। ये झोलियां भर के जावन, असा झोलियां भर के जावन। शिया सुनी आबाद ते शाद रहवन। मालिक किसी नू खाली दामन न टूरे। जड़े चाहते हो कि दुआवां ते मोहर लग जाए सलवात इंज पढ़ो जिवें वारिस चाहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहु जियो। वैसेदार जाकिर ये आख सकता है कि वह बानी है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही मैं बानी की हसीयत फकत उठी के जनाब वास्ते दुआ च मंगी है तो मैं सलाम च करा। तो मेरी हाज़री उत्थे बह के भी मुकम्मल है, लेकिन अजीज मोहतरम दा इसरार आई उदा हुक्म आई और जनाब ने कमाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूह राजी हो वेंदे, ज़मीर मुतमईन हो वेंदे। जना बीबी खैरात अता कर छोड़े और बड़ी देर तो मालका ने तो कमाल खैरात अता कर छोड़ियां। और जिमें जिमें इख्तितामी लम्हात करीब आंदे ये जड़ियां शबी दियां मजलिसां होंदियां उहदे विच अल्हम्दुलिल्लाह उस शबी दा सदका और रूहानियत मजीद वो बुलंद होती है। मालिक थोड़ी इज्जत देवे, मालिक थोड़ी सलामत रखे। डिप्टी पूरी करने वास्ते भाई आलम अब्बास एक दरवेश डीजी खान दा बशीर हुसैन गमखार एक जनाब के सामने उस दरवेश दे 4 मिसरे मैं जनाब के चेहरे पढ़ के तो मैं पेश करा। वो आदे मेरे जिस्म च जे तई साह मिलसी यार क्या बात है। मेरा पीर अली तेरे जिक्र दी तासीर अनोखी है कि बाबा उस्ताद और आदि कि थकावट के नुस्खे जिमें करंट नहीं पैदा हो वेंदा थके दिलों च तो दूसरी सतर इवें समझो थोड़ी ताजगी वास्ते मैं हदिया कर रहा। साह की अहमियत बंदे जान दें। फलाने के साह मुक गए यानी जिंदगी मुक गई, साह जारी है यानी जिंदगी मौजूद है। तो दरवेश लफ्ज साह नू इस्तेमाल किने कीता है। वो आदे मेरे जिस्म जे तई साह मिलसी साह साह विच नजफ दा शाह मिलसी। जिंदगी होने मेरे जिस्म जे तई यार अच्छे काम की तो रीस भी चंगी होती है कि नमाज पढ़ता वेख के ते बंदा आखे कि मैं भी पढ़ा ये तो रीस, लेकिन ये भी सवाब है। ये वावा ते ये जिक्र दी दाद ये कोई एडी चंगी शायद है जो 38 साल हो गए बाती असा रजदे नहीं पे। बाती हूँ भाई रज बजूआ बखैर है हूँ 2-4 बंदे अगर सीरियस बन के बैठे ही हैं आखो चलो छुट्टी है खैर है, लेकिन नहीं दिल मुतमईन नहीं होता। अगलियां 2 सतरां ही इसे वजह तू मैनू पढ़निया पै गई। हाँ मेरे जिस्म जे तई शामिल सी सा सा विच नजफ दा शामिल सी और के चला की च न रवे गमखार सिरात दे पुल ते भी जे को शामिल सी उनको राह मिल सी।
डबल आवाज ये थोड़ा कम कर दो, मालिक तुम्हारी जिंदगी करे। हर बंदा जो कितनी देर तू डिप्टी से दरिया में छावन वाला तक साउंड तक सखी शबीर दार कोई मुलाजिम है और डिप्टी दे रहे है, और वत करीम एडा वड्डा है जिंदे दर ते आए बैठे हैं। दुनिया की कोई तकरीब होवे विच कैटेगरियां होंदियां, ये सोफा इत्थे कोई ना पावे भाई, ये MPA वास्ते है, ये इस तू चंगा सोफा ये वजीर वास्ते है। लेकिन शबीर ओ करीम है, दिल करे तो वजीर जुतियां च बैठा होवे। ते रेड़ी वाला मजदूर वो फ्रंट पे बैठा हो। बल्ला भाई आलम जड़ी कैफियत आई उथे कद बहन ही बनता आई। मैं पढ़ के सलाम कर जावा, बस अजीज पुत्र एक कलाम और डिप्टी की तकमील दा मैनू आ गया, लेकिन परेशान नहीं होना। ये भी नहीं भाई उस आखे तवत मैं कोई जाकरी मनावण वाले रंग पे वैसा ना बाबा मजाल है। जाकरी उस मिंबर ते कौन मनवावे ते लफ्ज़ जाकिर या शहबाज ते फलाना शहबाज पाकिस्तान ते फलाना फलानी पाकिस्तान ना बाबा, जेड़े शबीर दा जाकिर खुद अल्लाह होवे, जिंदा कसीदा कुरान होवे, उथे बाबा मजाल दी जाए। लेकिन बीबी मखदूमा एक सैन दे आयाम पे चल दिन, एक तो यह बीबी जिंदे निस्बत दी ये महीना है बड़ा सोहना उन्वान है, कल भैया भी सुभान अल्लाह, मालिक अजर देवे ये लिखण वाला नु भी, ये अलकबात पढ़न वाला नु भी, और जनाब नु सुनन वाला नु भी मालिक अजर कसीर अता फरमावे। बात इहदे नाल इस महीने च इहदी एक हमनाम बीबी वो शामिल हो जाती। भाई आलम जैसा अजीम माहौल है, अलहमदुलिल्लाह थोड़ी खुशामद नहीं, सच ऐसे कलामा सुनन वाला है, ऐसे मोतियों चुनन वाला है। तब बिला तमहीद मैं एक बीबी दे दो शेर पढ़ के एक वैन पढ़ के तलबे दुआवा सलवात तोड़ते ही सारे पढ़ो जा। उम्मुल बनीन एक अकीदा पहली सत्र दे एंड एक अकीदा शामिल हो सी, जरा उदी नफासत वेखनी है भाई उहदे विच बात क्या है। खासकर मेरे जवान बच्चे न्यू जनरेशन मातमी मौला अलमवाला थोनू अजर अता फरमावे। मिंबर दी कसम इस महीने दी कसम कौन बीबी अकीदा वेखना इन हाथों की खैर है। मैनू कुरान की कसम है लफ्ज़ सोचों से दूर ते तुसा इतने अंदरू थोड़े वावा निकली है ना, जो असल हो जी अकीदे वाली सौगात है मैं रोक ले भाई उस तो पहले ही इतनी थोड़ी वावा बेबस निकली है कि वो सतर ही में उससे वावा सिर तू गुजरे। न्याज हुसैन पहले उस सतर वसूल करनी है। गाजी दे नौकर मैं अलमा वाले का गुलाम, मैं बीबी दे दिन चुके परसों बीबी दा यौम पूरी कायनात कसम है। मैं बात शुरू की थी
کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے یا ہن بھائی یہ لفظ تیرے سامنے اس نو اپنے عقیدے چی میں قابو رکھنا ہے تیرے سامنے حاضر ناظر دا عقیدے دے وچ کوئی کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے صحیح منظور آتے ہیں نا کہ جتنا ردیف مضبوط اتنی قصیدے دی عمارت خوبصورت میں اپنے گھارج کھلو تا بانی دی حیثیت سچا کالے ہو گلا نہ کراؤن اور کڑی نال کڑی ملتی آسی تو میں کلام پڑھتا ساں بنین بھی سوچوں سے دور ہے کوئی کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے بنین بھی سوچوں سے دور ہے کوئی کیا کتنی داد رسو کتنی دعا کرے سو تیرے سامنے جو بھی وفا کے ملک میں ہم کو بڑا لگا دیکھا تو وہ بھی چھوٹا لگا تیرے سامنے ماں واسطے تو پتر وہ سامنے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا جو بھی وفا کے ملک میں سب سے بڑا لگا دیکھا تو وہ بھی چھوٹا لگا تیرے سامنے مہربانی حضور ادب دے ترائے کرینے سلام کرنا بھی ادب ہے کہندے آمڑ تے اٹھی کھلو بنا یہ بھی ادب ہے کہندے سامنے جھوک جامنا یہ بھی ادب ہے ہائے ثنا تیرے سامنے چھوٹا لگا تیرے سامنے سرگودے آلے ہو سچا کالے ہو لگا تیرے سامنے ثنا تیرے سامنے ادب دے ترائے کرینے ام البنین واسطے او جھولیاں پھیلا روحانیت علی کلام او ترائے کرینے او میں پڑھنے تو سا وصول کرنے کتنی بلند ام البنین علم پاک دی قسمیں مریم بھی روز آتی ہے تیرے سلام کو مریم بھی روز آتی ہے تیرے سلام کو حسنین اٹھ رہے ہیں تیرے احترام کو اللہ مان بسم اللہ بے کے بے شک بے کے کوئی نہیں بے چار بندے اٹھی سن تو تان لیول برابر ہو سی نا 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 مجال 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 تھوڑی داد ہوئے اتھو ہوئے کھری خالص کمال ہو گئی اجت میں دو کرینے پڑھیں اجت ایک باقی ہے ایک سلام پڑھے ایک اٹھیمڑ پڑھے تعظیم بسم اللہ تیری زندگی ہوئے میں تعظیم سیدہ ام البنین کھڑا پڑھدا تے تو داد پہ رہنے اس تو اور میں کے چاہنا اور میں کے تیرے کل بناوڑی ہے سر چاہ نتیجہ پیش کرام مریم بھی روز آتی ہے تیرے سلام کو حسنین اٹھ رہے ہیں تیرے احترام کو حسنین اٹھ رہے ہیں تیرے احترام کو میں کیا کہوں وفا میں تیرا کیا مقام ہے جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے
تیری زندگی ہوئے. الحمدللہ اصولی طور تے جڑے شہری قواعد و ضوابط اور شہری منزلہ جانتے ہو وہ سوچ رہے ہو سو کہ قصیدہ اتنے مکنا چاہیے. جھکتا ہے جب وفا کا خدا، اللہ نہیں، وفا کا خدا، پروردگار وفا. انہوں نے اللہ نہیں منتے بابا ہاں بڑا کلیئر عقیدہ ہے. اللہ ہوئے جے کوئی جھک دیں. اتنے لفظ وفا کا پروردگار جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے. اصولی طور تے ظاہری طور تے عالم آبازی میں اتنے اینڈ ہونا چاہیے آئی لیکن نہیں ہویا. یہ مطلب ہے بھائی غلام رضا جھنڈی میں اپنے علاوہ جنہیں لوگوں نے کلام پڑھیں اور بڑا فخر نال پڑھیں چونکہ وہ لوگ اس قابل ہیں انہیں ہی پڑھیں ہر دن ہی پڑھے. غلام رضا جھنڈی جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے. یہ بعد بھی اس ایک تعظیم ہور چا لکھی ہے کہ ام البنین دی تعظیم علماء والے بھی کی تھی لیکن وہ تو پتر آئی. ہر پتر ماں دی تعظیم کرتا ہے. اگر اتنے بڑے پنڈال سارے اس شیر نو درک نہ بھی کرو یعنی ادراک نہ بھی کرو چنے ہوئے 12-14 بندے ہی جڑی تعظیم میں ہن پڑھنی ہے او مولا دی قسم ہے او اس پاک بی بی قلب ابیہا دی دعا نال او تیرا اس ویلے تک بنتا او حاصل بن ویسی. جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے. ایک تعظیم ہو گئی ایک تعظیم ہون پہ پڑھتا. کن سے پہلے عالم محمد کے ساتھ تھی. خیرات مالک نے دن بابا بندے نہیں دے بندے خیرات نہیں دے مالک نے دن. عقیدہ میرا میں نیاز مندہ اور یہ ذہن رکھا ہے کہ قصیدہ پھر پھرا کے اپنی اصل تیاں بنا ہوتا ہے اور قصیدہ دی اصل کی ہے قافیہ اور ردیف اور قافیہ اور ردیف کے سنا تیرے سامنے دوجا لگا تیرے سامنے تیجا خدا تیرے سامنے. ہن بھائی بیٹھے کھلوتے بچے بزرگ جوان غازی پروردگار وفا دی تعظیم دے بعد غلام رضا تیرے قلم نو سلام کر کے تے میں شعر پہ پڑھدا. کن سے پہلے عالم محمد کے ساتھ تھی. تقدیر جو وفا کی ہے وہ تیرے ہاتھ تھی. تقدیر جو وفا کی ہے وہ تیرے ہاتھ تھی. چشمے خدا نے دیکھا ہے زینب کے روپ میں. دو زان ہو کے بیٹھی حیا تیرے سامنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی. ہاں اس شہر بندے ملک واہ واہ بھی کرتے ہیں روندے بھی ہیں اکھاں دا وضو بھی ہوندا ہے فضائل دے وچ ہی مسائل بن ویندا ہے. جوانی نصیب ہوئی چلو پھر چپڑو تو. کن سے پہلے عالم محمد کے ساتھ تھی. تقدیر جو وفا کی ہے وہ تیرے ہاتھ تھی. چشمے خدا نے دیکھا ہے زینب کے روپ میں.
چشمے خدا نے دیکھا زینب کے روپ میں دو زان ہو کے بیٹھی حیا تیرے سامنے اس ویڑے دی ہر بطول زخمی ہے. بھلا ہوئی جویں جویں جنازے دا وقت قریب پہ آندے تھوڑا درد ود رہے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ. سادات مومنین، میرا دل بن گیا ہے اور عزیز دا حکم بھی ہے. گل وفا دی ٹری ہے. ایک وفادار دا بھائی عالم عباس ایک وین ہے، کوئی مضمون نہیں، کوئی انتظار نہیں. دھوپ تے لاش ڈٹھی تا سکیاں بھیڑی بھی آئی. لیکن ذکر دی قسمیں جڑیاں نگاہاں نال علی اصغر دی امڑی ڈٹھا، پتہ نہیں ان کہن ڈٹھا. سادات مومنین، پیران دیا تلیاں چومیاس، وارث دی لاش ڈٹھیس، ایک جملہ آکھس، کیا بات ہے تھاری عقیدت دی کہ دھوپتے غریب نو ڈٹھا تا سکیاں بھیڑی بھی ہے. آؤ بسم اللہ اگے میں برتے آئیں. زندگیوں نے مکانا دے کوئی خاص ویلے ہوندے. آؤ بھائی جان، مالکان دی وکری جی خیرات والے میرے بھائی جان مالک علی رضا زندگی ہونے. ہو چلو مزید بات چھوڑ کے تے جڑا وین اولا بس حکم کیتا ہی میری کروڑ مجال. ایک دفعہ لٹے قافلے نال شام دو ٹریے، جن دی ہائے ذاکر دی منت دی محتاج نہیں. تم خود نکلے. ایک دفعہ ٹری وت ولی ہے، پیران تے سر رکھس. مذہب ایک کیفیت ہے، اگر سارے شامل ہوتا. میں عرض کیتا نا کہ اس ویڑے دی ہر بی بی زخمی ہے اور ہر بی بی دکھی ہے. اکبر دا بابا جو واسچ نہیں ان دی معافی دے میں. مثلا نوخان موجود، مسیبی ذاکرین موجود، مالک انہوں دی زندگی کرے. ہر بندہ
ہن مکانی ہے اس ٹائم اکبر دا بابا نہ سونا کفن پوا سکیاں نہ قبر بنوا سکیاں نہ دفن کر سکیاں اگلی سطر تے تساں آئے نبی کرو تو میرا خیال ہے انہوں دی آئے نکل ویسی اکبر دا بابا جو واسچ کوئی نہیں اون دی کریم نے معافی باقی اتنا تیرے نال کنیز دا وعدہ ہے جے تئیں ساواں دی تسبیح جاری ہے او کنیز دا وعدہ ہی جے تئیں جیساں نہ چھاں تے ویسا کچھ بندوں دی ہے شاید اس چیز دی نظر تھئی ہوئے بے تو بہت طویل اس بی بی دے دکھن بابا میں دکھ نہیں پڑھنے میں مضمون نہیں پڑھنا میں ایک وین پڑھنے عبادت تو ذہن سے رکھ تے وین میں پڑھا نہ ٹھنڈا پانی پیسا میری اماں کتنے ویڈ کرے سو کتنا رو سو کوفہ گئی عالم آباد زندگی ہوئی کوفہ گئی وعدہ ذہن شام گئی وعدہ ذہن قیدہ چھٹیاں وعدہ ذہن جناب وقت اتھائی ولی ہے نا جتھے وعدہ کی تاس 7 دن یا 9 دن یا جتنے دن محقق ذاکرین موجود ہیں بھائی الرضا چیلم منایا گیا چیلم بعد امام سجاد اعلان کیتا واپسی دا پورے قافلے چوں کوئی ایک مستور بھی اس سواری تے نہ بیٹھی ہوئے نا تو پورا قافلہ رک ویندے ہے اچانک جناب سجاد رٹھے سارے باقی سوارے ایک بی بی ہے جڑی شہید اعظم دی اس بی بی دے شہید اعظم پتر دی قبر تے جنا ٹوری آئی تلاش آئی دھوپتے تے پیران دیا تلیاں چومیاس ہن وفا دی حد ہے ہن قبر تے سر رکھی بیٹھی ہے تے قبر چم چم کے پیا دی اکبر دا بابا او بھیڑی نہیں میں نوکرانیاں اتنے تک چوتھا امام مونڈے تے ہاتھ رکھنے اماں پورا قافلہ تھوڑی وجہ تو رکا ہوئے اشارہ کر کے آدھی ونج بلال اکثریت میرے زواریاں دے ہم سفر موجود ہیں بھائی عالم ہوئے بھائی الزاؤن عزیز غلام راس اور تو سبھی اکثریت زوار بیٹھے ہو سو وفادار بطول دی ہر نو ہے لیکن وفاج جی میں چند نام منفرد دن نا جناب فضا امن مولا غازی امن یا جڑی بی بی ام البنین دا میں کلام پڑھے یہ وکھرے نام ہیں اسی طرح یہ علی اصغر دی ماوی وفا اچ وکھرا نام ہے اور جڑے زوار دے اے ذہن چے جو شبیر دی اس مرکز اچ دو شہزادے ہور کون کون ہیں جنا امام نو آکھے سنا تسا ونجو اما تے تسا بی بی دی میں تھائی راس
اچھا یہ جو موقع تے غلام باس لگتے وسیلے گلیندے امام کو دو وسیلے ہیں یا تو جڑی مابل اوکھی چڑھی آئی انہوں لاونا اگر تسا آکھو سنال مدینے جلے ان کو تکلیف نس دیتی رات واد پیس یار تو پانی رو سے اتنا رو سے بڑا پہلے بھی رو بیٹھے دیر تک رو بڑھائی بی بی دے جنازے تے پتہ نہیں کتنا تو برداشت نہیں کرے سے رات واد پئی سوچا اون کو نہ لاما کم دے ہاتھ جوڑی کھڑے میرا عبرت کٹھا بابا میرے تا حکم دی جا نہیں میں تا باویں امام بھی ہاں رشتے سے میں پتر ہاں میں کیویں آکھاں بابا تساں حکم کرو نا سنال مدینے کیوں نہیں ویندی امام دی قبر ہلی ماس کر دی میں ول پیا دا دو گلاں ذہن وچ جتھوں آندی پئی آئی اس ملک دا نام آئی شام جہاں دی قبر تے بیٹھی آئی او نگری آئی کربلا جنا شہید اعظم پوچھے نا رباب میرا سجاد پہلے تھوڑا رونے مان گل نالے میں پوچھ سکتا مدینے ویندی کیوں نہیں اس لئے قبر تے ٹکر ماری اس ایویں کم دے ہاتھ جوڑے اس رو رو کے پھیا دیے بیڈی کو پرسن بابا پرسن یہ زاکریاں دے نہیں ٹائم ہاں کرو بے شک ماتم کرو اے ویلے ماتم لے لو اور وقت میں انہوں زبانوں بار بار پہ آتا کہ جنہ دے زینے چھے بھائی لرزا کہ شام میں چس بی بی دا کون آئی تے کربلا کون آئی قبر تے ٹکرا مار کے پیا دیے میرے کو اسے پتر دی کاغتے آ گئی ہاں مولا کی دا چھوڑ مزا ماتم سونا لگتا ہے ماتمیاں نو او اسے پتر دی کاغتے مولا اور وقت سلامت رکھی بابا اللہ مان اگلی 17 پتہ نہیں برداشت کرتے بانے نہ کر میں عرض تک کر چھوڑنی مالک تھوڑے ماتم قبول کرے رو رو کے وفادار اے بطول دینو جنا امام سفارشہ کرائیاں نا تے قبر والے آکھا مدینے نمجر دی وجہ کیڑیے رو کے پیا دیے میڈی کو سے پتر دی کاغتے آ گئی ہاں مولا دی دا چھوڑ مزا حسرت پڑا بھائی علی رضا حسرت پڑا رو رو کے پیا دیے میڈا وقت
اللہ مان عزیز واسطے نہ پاؤ میں تا نیازمند جیاں ذاکرہ اللہ مان آؤ بھائی علی رضا آؤ بسم اللہ بسم اللہ آؤ وقت اگر ماتم دا تھوڑے ہاتھ ان سکتے بیٹھے تا رو کے پہ آتی ہے میڈا وقت بڑی مجبوری او اٹھے ہر کوئی آجزی جاتے بے وہ میرا گھپ دے گا پیا بھائی جان واسطہ ہے دا وڈا دیتا سے آدھر 70 تا ہوا پہ جڑی پہلی بی بی قبر تے متھا مار کے نا چلو پڑھو جا رو رو کے پہ آدھل میڈی کو شام جے ملک اس دھیاں کلیاں ماما چھڑے نہیں غلام باز واسطہ رہی تئی خاص کر اس زواراں دے کربلا دے زائرین دے حصے دا مرثیہ ہے بڑا وکھرا جہاں بی بی دی ایک وصیت ہے چونکہ غلام باز دے ذہن ہے زباری آلی کیفیت ہے تو بار بار میں نے واسطہ پیدا آئی بی بی آکھے جی تیری غیرت کا مسئلہ ہے تو میں نہ دسے سا میں اصغر دی ماں میں اکثر میں دے پتران دی نوکرانی او تیری زندگی ہوئے آتی ہے جے تیری غیرت کا مسئلہ ہے اگر کہیں پوچھا کہ بی بی تو کون ہے تو میں نہ جسے سا جو بطول دی نوہ میں اکسا میں تا دائیاں آئی دی تائی تو پہ آتی ہے میڈی کو بطول ہائے بطول ہائے بطول پڑھئے مرثیہ اچھا بی بی دی ایک وصیت ہے جنہیں بی بی بطول دی وصیتاں کچھ سن بیٹھے ہو اکثر ذاکرہ پڑھیاں لیکن ایک دردہ دا وسیع سمندر ہے تے بی بی دے رخ مکڑے چ ناسن بمیں ہر ذاکر چا پڑھے تو ایک وصیت دا خاص کر جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو میں اڑتا ہوں انتظار دی اڑ چکی گنجائش نہیں تیرے ماتمی ہاتھ اس منزل تے پہنچ گئے جنا فضا منہ تے پٹ دی آئی نا تی آدھی آئی سجاد تے آلیا اے چھان تے کہہ کو گھتی وینی ہو یار میرے نال رل نہ بات میں جو درمیان دا حصہ سارا چھوڑا ہے ٹائم دی وجہ تو بات ذرا اٹھائیں نظر گھنمائیں آخری ٹائم ہے میں نہیں پڑھا سارکی نہیں آیا میں نہیں پڑھا بی بی علی دی تھی مجبور کتنا کیتا بھائی علیزہ جڑے میرے زواریاں دے ہم سفر بیٹھے ہو جنا سار ڈھل کا ہے نا تے
فضا منہ تے پٹی ہے علی دیدی تو بھی آ سجاد تو صحیح آؤ ذرا ویکھو تو صحیح اچھا مرد دی وصیت دے انداز اور ہونے مستور پہ ٹردی ہوئے نا او دی وصیت دے رنگ ہو رہے جنہ دے ماتم والے ہاتھ صرف جلوس سے نہیں اتھے بھی سینے تے چہرے تے سر تے او آوے دن فضا آدھی سجاد اتری ماں دے لب پہ ہر دن میرے چوتھے امام جھکنا شروع کیتا جیو میرا بچہ نکرے کے بالا دی مکان بھی میری پاک تو کے پاس علی سینڈ قبول فرمائے حوصلہ حوصلہ جھک دے جھک دے جھک دے جنا چوتھے امام کن لاونا اے وفا دی ملکہ لب ہل دے پہ آدھی پہ آئی میڈا چان آپیت علم نکلاوے میڈی دھوپ دے چپار بنا چھوڑے میرا کامیاب دے ہون بھائی امیر ہے بھائی علی رضا بھائی عالم ہونو بندہ امیر ہے جہاں ماتم الات ہون نہیں اٹھا بابا نیاز حسین ہون جڑی ستر ول کے میں آدم کے زبار وہ ستر جھولی پگائے پوچھو سید زبانہ نال وہ ستر دا تعلق کیڑا ہے میں پڑھا تینوں پتہ لگے کہ اگر معرفت اس مقام تے ساتھ رہے بھی تو ماتم دا پرسہ ضرور دے میڈا چانا پیتا یہ منت لاوے میڈی دھوپ تے قبر بڑا چھوڑے دکھ گزر نظائر کربل دے روحی رستے تے دفنا چھوڑے پکڑ لو یار حوصلہ ہائے بطول دنوں میڈا چانیا اللہ واسطے بہ کے بھائی اللہ واسطے او میڈا چانیا بیٹا یو منت لاوے میری تھوپ تے قبر بڑا چھوڑے دکھ گزر نظائر کربل دے روحی رستے تے دفنا چھوڑے شریف گزرے احسان نہ وہ ہر کہتے یاد رکھ دیں ایک گزری ہستی دا بی بی احسان یاد کیتا ہے آدھیے او میڈی تھی دا معاشقی پڑیا ہاں باؤں آؤ کھازی نو تو چھڑیا ہاں دے بھر پاوے میں بھی کبری اتے عباس کہا کرتی تھی ام اصغر کہا کرتی تھی ام اصغر زندان میں اسیروں سے جو بچ جاتا میرا اصغر تو اب چلنے لگا ہوتا خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو غم مظلوم میں روتی ہیں پاکیزہ ہیں وہ دل جن میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے